إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. قضية شغلة الرأي العام منذ أمس، قضية الصحراء الغربية وما حدث دائما في الكوميتي هذا أو في الاجتماع تاع الكاف هذا اللي أثار ضجة كبيرة. نستمع أيضا لما قاله أيضا خير الدين زكي وما حدث أيضا هناك. نروح إلى ما حدث في الجمعية العامة بالفيديو، لانه باش ما نظلموا حتى واحد، نذكروا بانه الاعضاء او الامين العام للكاف كان وزع على الاعضاء تاع الكاف اللي هما رؤساء الاتحاديات بنود جديده او قانون جديد يلغي القوانين القديمه. فهذا القانون فيه رفع عدد النواب تاع الرئيس من 3 إلى 5، تعديلات بشأن دور لجنة الحوكمة في تحديد الشروط، شروط الترشح، وأيضا البند الثالث شروط الانضمام لأعضاء جدد في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. من بين هذه الشروط باش ينضم أي عضو في الكاف يجب أن يكون عضو في الأمم المتحدة. ويقال بأنه ما حدث كان ما بين السطور وضع هذا القانون لحرمان الجمهورية العربية الصحراوية الصحراء الغربية من الدخول إلى الكاف. نستمع ما حدث بالضبط قبل الاستماع إلى رد خير الدين زكي صبيحة اليوم، لأنه كان فيه اتهامات كثيرة حول انتخابه بنعم، ولكن كان فيه بيان للفاف يقول بأنه تم الامتناع وليس الانتخاب بنعم. نستمع ثم نعود. Est-ce qu'il y a une démission des membres? Non, Monsieur le Président, par intérim, non, pas pour cette Assemblée générale. Nous passons au point 14 relatif aux propositions de modification des statuts, du règlement d'application des statuts et des règlements de l'Assemblée générale. Merci, Monsieur le Président. Le comité exécutif, lors de sa réunion du 11 mars, a proposé les modifications suivantes au statut de la CAF, propositions qui ont été envoyées à l'ensemble des délégués. 3 points sont proposés. D'une part, une modification concernant les conditions d'admission des membres à la Confédération africaine de football. Proposition de modification concernant le nombre de vice-présidents pour les faire passer de 3 à 5 et ainsi permettre une meilleure représentativité des différentes composantes de la CAF et aussi dans le but de s'harmoniser avec ce qui se fait au sein des autres grandes confédérations. Et dernier point concernant un éclaircissement sur le rôle de la commission de gouvernance de la CAF, notamment quand il s'agit des candidats au poste du Conseil de la FIFA et au poste de la présidence de la CAF. Comme le prévoient nos statuts, pour être validées, ces modifications doivent être approuvées par les 3/4 des suffrages exprimés. Donc nous vous invitons maintenant à voter. Messieurs les scrutateurs, si vous pouvez vous mettre en place et compter précisément pour ce vote important, s'il vous plaît. Donc le Soudan en charge de la rangée de gauche, la Namibie en charge des 2 rangées du milieu et le Gabon en charge des 2 rangées de droite. Mesdames et messieurs les délégués, si vous pouvez maintenant voter concernant cette proposition de modification des statuts. Je constate, Président, qu'il n'y a que des votes positifs. Donc 100% des votes exprimés sont en faveur de cette proposition. La motion est donc adoptée, Président. Merci beaucoup. Tout est à l'honneur des membres de l'Assemblée générale pour avoir voté ces réformes dont la quintessence venait de vous être expliquée par le secrétaire général. Passons au point 15. Est-ce qu'il y a une proposition d'association membre soumise conformément à nos statuts? Non, Monsieur le Président, par intérim, aucune proposition n'a été reçue. إذن aucune opposition n'a été reçue pour les votes exprimés 100% 100% كانوا انتخبوا على هذه اللوائح الجديدة
اللي تقيس أحد مبادئ الدولة الجزائرية. ولكن السيد خير الدين زكي في بيان أمس على مستوى الاتحادية أكد من أنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لم تصوت بنعم، كانت بقات يعني ابستونسيون، يعني ما صوتتش على هذه اللوائح وما صوتتش على الجانب المالي. لكن في ناس واحد اخرين يقول لك لماذا لم تصوت بلا، وخاصة أنه هذه اللوائح تم تقديمها قبل الوقت لأعضاء الكاف، يعني كل الرؤساء. اليوم صباحا بعد وصوله أو بعد زوال وصول رئيس الاتحادية تحدث عن هذه القضية وقال: نقولها 3 مرات، عمرنا ولا صدقنا ولا وافقنا على ديلات اللي قدمت الى الجمعيه العامه باش تصادق عليها لتغيير في القانون الاساسي. ما صدقناش وما وافقناش ايضا على التقرير المالي. احنا اندهشنا يعني لما بعض الاطراف راهي تحاول يعني تغلط الراي العام والسلطات. ما كان حتى واحد يقدر يعطينا دروس يعني في الوطنيه. احنا المواقف تاعنا وخاصه بالنسبه للقضايا اللي كما نقولوا احنا مثل القضيه الفلسطينيه ولا قضيه الصحراء الغربيه، هذو قضايا يعني زدنا بها ونموتوا بها. إذن رئيس الاتحادية يؤكد بأنه 3 مرات قال لك أنا لم أنتخب على هذه القضية. مشاهدينا الكرام، قبل النقاش في هذا الموضوع نروحوا لفاصل إشهاري ثم نعود.